Dear students, today we are going to give the explanation of the second lesson of your Flamingo textbook last spring, Stories of Stolen Childhood by Anis Jung. तो आज हम इसकी उर्दू में आपको एक्सप्लेनेशन देंगे. तो पहले about the author. Anis Jung was born in 1964 in Rourkela and spent her childhood and adolescence in Hyderabad. तो जैसा कि आपको पहले भी बताया गया है पहले वीडियो में कि अनीस जंग 1964 ईस्वी में रोरकेला में पैदा हुई थी और उसने अपना चाइल्डहुड और एडोलेसेंस हैदराबाद में गुजारा था. शी रिसीव्ड हर एजुकेशन इन हैदराबाद एंड इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. हर पेरेंट्स वर बोथ राइटर्स. तो तालीम उसने इंडिया हैदराबाद और यूएसए में हासिल की. उसके माँ और बाप दोनों राइटर्स थे. अनीस जंग बिगेन हर करियर एज ए राइटर इन इंडिया. तो उसने अपना प्रोफेशन एज राइटर इंडिया में ही शुरू किया. शी हैज़ बीन एन एडिटर एंड कॉलमिस्ट फॉर मेजर न्यूज़ पेपर्स इन इंडिया एंड अब्रॉड. तो वो कॉलम निगार भी थी और एडिटर भी थी बड़े बड़े अखबारों के हिंदुस्तान में और बाहरी बैरूनी देशों मुल्कों में भी. एंड इज ऑथर सेवरल बुक्स. उसने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं. द फॉलोइंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम हर बुक टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ चाइल्डहुड. तो जो आज का लेसन है ये असल में एक खुलासा है उसकी एक किताब का जिस किताब का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड. हियर शी एनालाइज द ग्राइंडिंग पॉवर्टी एंड ट्रेडिशंस विच कंडेम दीज चिल्ड्रन टू ए लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. तो इस सबक में वो या इस किताब में वो हमें जो गुर्बत और जो रस्म रिवाज हैं जो गरीब बच्चे होते हैं उनकी एनालिसिस करते हैं. इस लेसन में उसकी तजज़िया उसका करते हैं, उसका मुशाहिदा करते हैं और हमें ये बताया जाता है इस लेसन के ज़रिए कि इस्तिसाल की ज़िंदगी में वो कैसे जी पा रहे हैं ये छोटे छोटे बच्चे. तो इस कहानी के दो हिस्से हैं. तो इस वक्त हम इस पहली कहानी के पहले हिस्से का पहला हिस्सा पढ़ेंगे. इस वक्त समटाइम्स आई फाइंड ए रुपी इन द गार्बेज. कभी कभी मुझे गंदगी के ढेर में कूड़ा करकट में एक रुपया मिलता है. Why do you do this? I ask Sahib, whom I encounter every morning scrounging for gold in the garbage dumps of my neighborhood. Sahib left his village long ago. She amidst the green fields of Dhaka. Set amidst the green fields of Dhaka, his home is not even a distant memory. There were many storms that swept away their fields and homes. His mother tells him that's why they left looking for gold in the big city where he now lives. I have nothing else to do, he mutters, looking away. Go to school, I said glibly, realizing immediately how hollow the advice must sound. There's no school in the neighborhood. When they build one, I will go. यानी मुसन्निफा साहिब नाम की एक लड़की को हर सुबह इसके पड़ोस में देखते हैं. वो लड़का कोड़े के ढेरों में कुछ सुकून या दूसरी चीज़ों की तलाश करता रहता है. साहिब बहुत वक्त पहले अपने ढाका के घर को छोड़ आया था और उसका घर लहलहाते खेलों सरसब्ज खेतों के दरमियान वाक़ा था. लेकिन वहाँ तूफ़ान ज़्यादा आते थे और इन लोगों के घर और खेत इस तूफ़ान की वजह से पानी में बह जाते थे. लिहाजा उन्होंने खुराक की तलाश में अपना मुल्क छोड़ दिया और दिल्ली जैसे बड़े शहर में आ गए. साहिब को कोड़े के ढेर की जांच करते हुए राइटर उससे पूछते हैं तुम ऐसा क्यों करते हो. उसका जवाब यह होता है कि मेरे पास और कुछ करने के लिए कुछ नहीं है. साहिब यह कहकर अपनी नज़रें दूसरी तरफ फेर लेता है. स्कूल जाया करो. मुसन्निफा या ऑथर उसको कहती है. इन्हीं जगह उससे पूछते हैं कि आप स्कूल क्यों नहीं जाते हो, स्कूल जाया करो. लेकिन साहिब का जवाब होता है कि मेरे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है, जब वो एक बनाएंगे तो मैं जाऊंगा. If I start a school, will you come? I ask half joking. Yes, he says, smiling broadly. A few days later, I see him running up to me. Is your school ready? It takes longer to build a school, I say, embarrassed at having made a promise that was not meant, but promises like mine abound in every corner of his bleak world. अगर मैं एक स्कूल शुरू करूँगी तो क्या आप उसमें पढ़ने के लिए आओगे. तो राइटर ने उसको नीम अंदाज में से पूछा साहिब से. साहिब का जवाब मस्बत में था और वो मुस्कराते हुए उसने ये जवाब दिया. कुछ दिनों के बाद साहिब मुसन्निफा को इस राइटर को फिर देखता है और दौड़ कर उसके पास आता है. क्या आपका स्कूल तैयार है, वो उससे पूछता है.
تو ایک سکول بنانے میں زیادہ وقت لگتا ہے، تو شرمیلے انداز میں یا پچھتانے کے انداز میں رائٹر نے اس کو جواب دیا، کیونکہ وہ اس بات پر شرما رہی تھی کہ اس نے اس بچے کے ساتھ ایسا کیوں وعدہ کیا تھا جس کو وہ پورا نہیں کر سکتی تھی. لیکن رائٹر ہمیں کہتے ہیں کہ اس طرح کے وعدے ان لوگوں کی اس خالی اور بے مزہ زندگی میں بہت سارے کیے جاتے ہیں. After months of knowing him, I asked him his name, Sahib Alam, he announces. He does not know what it means. If he knew its meaning, Lord of the universe, he would have a hard time believing it. Unaware of what his name represents, he roams the streets with his friends, an army of barefoot boys who appear like the morning birds and disappear at noon. Over the months, I have come to recognize each of them. اسے جان پہچان کے کچھ مہینوں کے بعد مصنفہ اس سے اس کا نام پوچھتی ہے. صاحب علم لڑکا بتاتا ہے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کا مطلب نہیں جانتا کہ اس کا مطلب ہے دنیا کا لارڈ، دنیا کا مالک، دنیا کا حکمران. اس بات کا علم نہ ہوتے ہوئے کہ اس کے نام کا کیا مطلب ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ گلیوں میں بھٹکتا پھرتا ہے، گھومتا پھرتا ہے. اور یہ سب لڑکے ننگے پاؤں والے لڑکے ہیں جو صبح سویرے پرندوں کی طرح ظاہر ہوتے ہیں اور دوپہر کے وقت غائب ہو جاتے ہیں. ایسے کچھ مہینے گزرنے کے بعد ساتھ ساتھ رائٹر ان میں سے کئی کو پہچانے لگ جاتے ہیں، اس کے ساتھ جان پہچان ہو جاتی ہے. Why aren't you wearing chappals? I ask one. وہ ان میں سے کسی بچے سے پوچھتے کہ وہ چپل کیوں نہیں پہنتے ہیں. My mother did not bring them down from the shelf, he answered simply. اس نے سادگی سے جواب دیا کہ اس کی ماں نے اسے شلف یا الماری سے نیچے نہیں لایا. Even if she did, he will throw them off at another who is wearing shoes that do not match. دوسرے بچے نے جو جوتے پہنے ہوئے تھا اور جو ایک دوسرے کے ساتھ نہیں مل پا رہے تھے، یعنی وہ جوتے دو الگ قسم کے جوتوں میں سے تھے. تو اس نے جواب دیا کہ اگر اس کی ماں، اس بچے کی ماں الماری سے وہ جوتے بھی لا کر اس بچے کو دے گی، وہ ان کو پھینک دے گا. When I comment on it, he shuffles his feet and says nothing. I want shoes, says a third boy who has never owned a pair all his life. ایک اور بچہ کہتا ہے کہ اسے بھی جوتوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک تیسرے بچے نے، لیکن اس نے ساری زندگی میں اس کے پاس کبھی جوتے نہیں آئے تھے. Traveling across the country, I have seen children walking barefoot in cities on village roads. یعنی رائٹر کہتے ہیں کہ میں ملک کے مختلف حصوں میں گھومی ہوں اور میں نے بہت سارے بچوں کو ایسے ہی دیکھا ہے جو ننگے پیر چلتے تھے، بڑے بڑے شہروں میں بھی اور گاؤں کی سڑکوں پر بھی. It's not lack of money but a tradition to stay barefoot is one explanation. ایک وضاحت یہ بھی ہے ان لوگوں کی طرف سے کہ یہ پیسوں کی کمی نہیں ہے، بلکہ یہ رواج ہے کہ وہ ننگے پیر رہیں. I wonder if this is only an excuse to explain a perpetual state of poverty. اور مجھے حیرانگی ہے کہ یہ کہیں ایک بہانہ تو نہیں ہے اپنی لگاتار غربت کی وضاحت کرنے کی. I remember a story a man from UDP once told me. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. تو رائٹر کہتا ہے کہ مجھے ایک کہانی یاد ہے UDP کے ایک آدمی کی جس نے مجھے ایک دفعہ بتایا. As a young boy, he would go to school past an old temple where his father was a priest. کہ اس کا باپ ایک مندر میں پادری تھا اور وہ اسی مندر کے نزدیک سے سکول جاتا تھا. He would stop briefly at the temple and pray for a pair of shoes. وہ اس مندر کے نزدیک ٹھہرتا تھا اور ایک جوتے کے ایک جوڑے کے لیے دعا کرتا تھا. 30 years later, I visited his town and the temple, which was now drowned in an air of desolation. 30 سال کے بعد رائٹر اس قصبے میں پھر جاتی ہے، لیکن وہاں اب ویرانگی تھی، یعنی مندر اب صحیح حالت میں نہیں تھا. In the backyard where lived the new priest, there were red and white plastic chairs. A young boy dressed in a grey uniform wore socks and shoes arrived, panting, and threw his school bag on a folding
bed. Looking at the boy, I remembered the prayer another boy had made to the goddess when he had finally got a pair of shoes. Let me never lose them, the goddess has granted his prayer. Young boys like the son of the priest now wore shoes, but many others, like the rag pickers in my neighborhood, remain shoeless. تو پچھواڑے مندر کے پچھواڑے میں ایک نیا پادری رہتا تھا جس کے پاس سرخ اور سفید پلاسٹک کی کرسیاں تھیں. ایک جوان لڑکا جو گرے یونیفارم پہنے ہوئے تھا اور موزے اور جوتے بھی پہنے ہوئے تھے، وہ تیز تیز سانس لیتا ہوا وہاں آیا اور اپنا اسکول کا بیگ ایک فولڈنگ بیڈ پر پھینک دیا. جب میں نے اس لڑکے کی طرف دیکھا، مجھے اس بچے کی یاد آئی جو دیوی سے اپنے جوتوں کے لیے دعا مانگ رہا تھا. تو دیوی نے اس کی دعا کو قبول کیا تھا، اور اب جوان لڑکے جیسے کہ اس پادری کا بیٹا ہے، ان کے پاس اب جوتے ہوتے ہیں. لیکن انہی کی طرح بہت سارے لڑکے جو ان کی ہمسائیگی میں رہتے ہیں اور کباڑیوں کا کام کرتے ہیں، ان کے پاس ابھی بھی جوتوں کا کوئی نام نشان نہیں ہے. اس طرح ہم نے آج لاسٹ سپرنگ جو پہلا پارٹ ہے اس کا پہلا حصہ پڑھا. تو انشاءاللہ کل دوسرے ویڈیو میں ہم اس پہلے سٹوری کا دوسرا حصہ بھی پڑھیں گے. تھینک یو ویری مچ.